Dak tuh ayat tempat ulin alus tuh. Coba nu nyaho tulis di kolom komentar engke diberi hadiah ku meta tuh tempo dak batur ge arulin di dia tuh loba nu arulin tuh tempo tempat naih masya Allah tuh nyadak tuh sok anu nyaho tulis di kolom komentar tuh alulin baru dak tuh mantep iya pemandangan masya Allah pokoknya mah anu bisa anu nyaho iya tempatnya di mana tulis di kolom komentar anu bener jawabannya engke minta hadiah ka metanya tong poho minta hadiah ka meta sakit tuh ledak tuhnya sakit tuh disepil engke di kolom komentar nu hayang nyaho engke kurang dibere nyaho di kolom komentar tapi jawab heula lamun bener ku meta dibere hadiah.